Hello, good morning sa tanan. May inuganong adlaw makaron. Ayan, so akong ginapakita nga rahay pagtambak gapatambak kamit pilapil pero pinakyawan ni mura man kara. No. So iba gid matabiro trabaho kung inadlaw ag pinakyawan. Ay tadi abi nga tong inadlawan isang kabarita ka nang tambak. Wago tat ano, uta it sobra ka to. Tinipid na gid dara ang inadlaw isang kabarita ka ta. Charot. It's a joke lang mga ano no. Mga kaibahan ra ako nga nga ginapakita hay ginaayos namon ro pilapil no gatambak ani kami ay grabe ka na ba makararo pilapil nga ron kay ilang pilang dag-o na gid siguro nga wa gid haayos no do pilapil or ultimo nga maintenance siguro ko mga dati nga nag-arkila karahay wa gid. So kami kay Basko gramong buot. Basko gramong buot mag-take over. So yung take over namon nga samad. Ag kami ro gaayos ko no. Kay mayaman. Charot. So doyon no. So since nga nagaporsige nga magdesider gid ka Basko gid at buot namon. Hay kami gid ano mapaayos. Iron. Pero makita nyo man do pilapil nga pero solid gid naro andang pagpakyaw man ag trabaho makita man giato ninyo no nga ano gid man madamo gid man ag mataas ra andang nga tambak ko taron matanaw ni sa sud itangke ay medyo manabaw imaw ay buhang pagidan ra nga division karon ko mga pilapil sa piyak ag piyak hay buhang pagid pero royo no ayos gid mata kong pakyaw, sulit gid mata ro trabaho.